اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حتى إذا رضيت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين قلوبنا بالتقوى والإيمان. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن الله حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع إنك قريب إنك مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوب العلماء وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في بدني وفي سمعي وفي بصري وفي جسدي يا كريم يا هنان ويا رحيم يا منان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر للإسلام والمسلمين. رب العالمين মেহেরবানি করে আমাদের আমলগুলো আপনি কবুল করে নিন। এর উসিলে আপনি আমাদের অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দিন। রব্বুল আলামিন এত সুন্দর একটি আয়োজন যারা করেছেন, যারা কষ্টে উপার্জিত অর্থ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে নানানভাবে সহযোগিতা করে এই মাহফিল যারা সফল করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এই মাহফিলকে তাদের সকলের নাজাতের উসিলা বানায় দিও। আল্লাহ এই মাহফিলকে আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ আপনি আমাদের জীবনের সমস্ত অন্যায়গুলো মাফ করে দিন। আল্লাহ তাআলা আমার সাথে যারা হাত তুলেছে, যাদের মা বাবা অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলা মা বাবার কবরগুলো জান্নাতের বাগান বানায় দিন। যারা বেঁচে আছে হায়াতে তাইয়্যিবা সিহহাতে কুল্লিয়া দান করেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ কোরআন পড়ার, কোরআন বুঝার, কোরআনে কারীম বাস্তবায়নের কাজে অংশগ্রহণের তৌফিক দান করেন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.